5 p.m. Nag-check ako sa GC. Nung nakita ko yung chat ni Auntie Maricel, sama sa Rosas. Pero kung mainahan mo siya, daghang kaayo pulos o kaayuhan. Sa diyang bata kami, ang akong lola, maugyod akong magtutudlo sa kusina. Na nagkaabot yun being nagkaabot nga bow down your heads. Even science dili makabugong sa panahon mga kaigsunan. But in the Bible, from the biblical perspective of what life is, Jesus said, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Kung yung tanong igsoon sa law of science, opposite attracts. Brother Lolo, ngayon ako nag-iyon, opposite attracts, kaya kung naay kinabuhi, naay kamatayon. Kung naay adlaw, naay gabi. Kung naay taong dalo, parisansad o unsaman, manggihatagon. Opposite attracts. And that law of science can never be defied. Why? Because we are still here on earth. Pero niya, pinagaling Tikson, sa maungan law sa balaod mga kaigsunan, opposite attracts, ang imo masulti lang kung naa kay kinabuhi, wabog na gamatayon, it's because from sunrise, you will go to sunset. Amin nyo, pagkakita ginako sa mother ni Mama Rifi dito silang balay sa Cagayan, basko pamanggit kayo siya. May pamanggit siya maglakaw. The other day may isuon dito Miss Cagayan. And that describes the metaphor of life. Kaya kung what hatag is, gift of life, gift of family, gift of a lifetime. I don't know, kung unsa gata karong panahon na mga kaigsunan. 4 days ang nilabay. Wala na si Lazarus. Si Mary o si Martha nagka-blame. Jesus, why are you delayed in your coming? Joy, tears, dahil mo makita ang imong Ginoo na nagpagamatay kanimo pinaagi ni Kristo at the cross of Calvary, mga kaisunan. At the cross, where I first saw the light.